Look at the beauty of Barcelona at the night view. This is really beautiful. Looks really amazing. City is so nice. Wow, it's really amazing. The views are really beautiful. It's amazing, it's lovely views. Even can look this side, that side, any side is beautiful. Kids here. I found one Pakistani, it's a shawarma kind of shop where you can get a kebabs, shops and everything. It's like Arabic food, Pakistani, Indian, everybody can eat it. It's really nice, awesome. And let's introduce with the person working here, is in charge. अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप अपना नाम बताएं। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरा नाम अरसलान है जी अस्सलाम भाई। मैं इधर काम करता हूँ जी अस्सलाम भाई, बताएं प्राइस इसकी क्या है, इसमें कितने वैरायटीज़ हैं शॉर्मे की। जी इधर हमारे पास ये चिकन है और ये बीफ है और बाकी जो है वो बारबेक्यू है। सही है। प्राइस इसकी क्या है भाई चिकन की? प्राइस इसकी शवारमे की जो है 6.5 यूरो है। 6.5 यूरो? हाँ जी यार बिल्कुल सस्ता है भाई। अभी आ जाओ भाई, अगर कोई देसी यहाँ पे करीब में रहता है तो भाई बार्सिलोना में ही है। और भाई बीफ का कितना है? बीफ का भी सेम ही है। सेम ही है, ये तो ज़बरदस्त है यार। चिकन बीफ दोनों 6.5 यूरो में। हाँ जी ओके भाई, और क्या क्या चीज़ बेचते हैं भाई? भाई इधर हमारे पास तुर्किश फूड है, बारबेक्यू ग्रिल। ये मेन्यू है भाई? हाँ जी ये मेन्यू है। ज़बरदस्त भाई। और भाई आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? जी भाई मुझे 5 साल हो गए। माशाल्लाह, क्या बात है भाई। कैसा लग रहा है? ठीक है जहाँ? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह असलम भाई, बड़ा मज़ा आया, खुशी हुई आपसे बात करके। जी हमको और भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। अल्लाह बड़ी मेहरबानी। आपको खुश रखे, कामयाब करे। आमीन आमीन सर। और ये भी हमारे नए भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? मैं पेशावर से। ओ पेशावर से, मैं बलोचिस्तान से हूँ। अच्छा अच्छा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गाजी जान है। गाजी जान। हाँ। क्या बात है, हम यहाँ पे आगे बार्सिलोना में हमें गाजी जान भी मिल गए यहाँ पे। क्या बात है यार, बड़ा ज़बरदस्त है। आपको भाई ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे? हाँ ज़्यादा टाइम हो गया। माशाल्लाह सही है। मैं तो विज़िट पे हूँ अभी यहाँ पे। अच्छा परसों मेरा वापस जाऊँगा। हाँ अच्छा अच्छा। पेरिस फिर वहाँ से। नहीं मैं मलाइशिया में रहता हूँ। अच्छा मलेशिया में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है यार। जी अच्छी बात है। तो अभी भाईजान जो काट रहे हैं चिकन, यहाँ पे इस तरह काटा जाता है, वो छुरी वगैरह से नहीं काटते। बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। और ये सैलड्स वगैरह जो सॉस वगैरह होते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल में ऑलिव ऑयल है और बाकी सॉसेज हैं।
सैलेड भी है। क्या बात है। बहुत ही ज़्यादा डाल रहे हैं भाईजान, मतलब ये पोर्शन बहुत बड़ा है। 6.5 यूरो के हिसाब से पोर्शन बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त है। ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, हर चीज़ है। क्या बात है भाई। So guys, finally I found something really delicious to eat, and I hope I will enjoy this food. It looks really amazing, tasty, so delicious, and the portion he's making is a lot compared to Kuala Lumpur. The shawarma they make it not this much portion, and the charges is really high. Over here is only 6.5 euros, and the portion is quite big, and this looks like extra large. Alright, so thank you so much for watching. See you in the next video. Bye.